अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा बच्चों से मैं सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून निगारी में एक नया मज़मून लेकर आए हैं आपके सामने। मज़मून का नाम है मेरा पसंदीदा शायर या मेरा महबूब शायर। शायर का नाम हमने लिया है अकबर अलाहाबादी। सैयद अकबर हुसैन अकबर, अकबर उनका तखल्लुस था। 16 नवंबर 1846 ईस्वी को बमकाम बारा इलाहाबाद में पैदा हुए। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का मशहूर व मारूफ शहर है। आपके वालिद मोहतरम सैयद तफज़ुल हुसैन रिज़वी आलिम, फाजिल और बुज़ुर्ग इंसान थे। अकबर इलाहाबादी के मौरूस आला सैयद अली अरब निशापुर ईरान से हिंदुस्तान आए थे और उनके परदादा सैयद जमा अली नवाब सिराजुद्दौला के फ़ौज में सूबेदार थे और अकबर इलाहाबादी के हकीकी दादा सैयद फ़ज़ल मोहम्मद मुमताज़ आलिमुद्दीन और अहले इल्म बुज़ुर्ग थे। अकबर इलाहाबादी के वालिद ने रिवाज ज़माना में के मुताबिक इब्तिदाई तालीम मशरिक़ी तरीके से घर पर दिलाई। आलिम बाप ने होनार बेटे को खुद ही पढ़ाना लिखाना सिखाया और इल्म और इरफान का ऐसा बीज बोया जिसने आगे चलकर इलाहाबादी की ज़िंदगी में चार चांद लगा दिए। अकबर ने ज़िंदगी में चार चांद लगा दिए। अकबर ने दिलचस्पी और ज़ाती सलाहियत की बिना पर अंग्रेज़ी ज़बान में अच्छी खासी महारत हासिल कर ली, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें अमली ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ। अकबर ने 2-3 साल तक अरबी और फ़ारसी की आला किताबें पढ़ी। फिर उनका जमनाज स्कूल इलाहाबाद में दाखिला कराया गया। उनकी शादी हुई। बीवी का नाम फातिमा सुगरा था, जो बाद में अकबर बेगम के नाम से मशहूर हुई। उनसे अकबर के यहाँ इशरत हुसैन और मोहम्मद हाशिम नामी 2 लड़के पैदा हुए, जिससे मोहम्मद हाशिम का बचपन में इंतकाल हो गया, जिसका अकबर को बहुत दुख हुआ। दूसरे बेटे इशरत हुसैन की तालीम और तरबियत पर अकबर ने खुसूसी तवज्जो की और उन्हें आला तालीम के लिए लंदन भेजा। अकबर की शादी होते ही खानगी ज़िंदगी के साथ साथ अमली ज़िंदगी का भी आगाज़ हो गया। इब्तिदा में उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में चंद छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनमें से किसी पर भी वो मुस्तकिल मिजाज से कायम न रहे। आखिर में कानून पढ़ना शुरू किया और 1866 में वकालत की इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया। इस कामयाबी ने उनके लिए आगे का रास्ता खोल दिया। 1868 में वो नायब तहसीलदार मुकर्रर हुए, लेकिन उसे भी तर्क करके 1874 में हाईकोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास किया। 6 साल तक मुख्तलिफ शहरों में वकालत करने के बाद 1880 में कायम मुकाम मुंसिफ मुकर्रर हुए। उनकी कानूनदानी और आला काबिलियत के नतीजे में उन्हें एक के बाद दीगरे तरक्कियाँ मिलती गईं, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के मनसब पर पहुँच गए। 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फेलो भी मुकर्रर हुए। 1903 में उनकी नज़र की कमज़ोरी की वजह से पेंशन ली और गोशे नशीनी इख्तियार कर ली। इलाहाबाद में उन्होंने एक शानदार मकान बनवाया, जिसका नाम भी अपने बेटे के नाम पर इशरत मंजिल रखा और बाकी मानदा ज़िंदगी याद इलाही इबादत में गुजार दी। अदबी खदमात में सर्फ कर दी। मरने से पहले अकबर इलाहाबादी को पेचिश और बुखार लाहक हुआ और आखिरकार 9 सितंबर 1921 को सफ़र आखिर इख्तियार किया। अकबर इलाहाबादी की कब्र इलाहाबाद में खुसरो बाग के करीब काले दंडे नामी कब्रिस्तान में है। इलाहाबादी का अहद हिंदुस्तान की तारीख में बहुत से फितनों तब्दीलियों को अपने दामन में लिए हुए था। 1857 की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने बग़ावत हिंद का नाम दिया। इस जंग
یہ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزی ادب، زبان و ادب، تہذیب و تمدن، افکار و خیالات کا ایک سیلاب امڈ آیا جو مشرقی اقدار اور مغربی تہذیب و تمدن کو ختم کرنے والا اکبر الہ آبادی مذہب اسلام کے عاشق زار، ملت اسلامیہ کے پرستار اور ملک کے جانثار تھے۔ ان کو مشرقی اصول، معاشرت اور مشرقی تہذیب و تمدن عزیز تھا جسے وہ مرتے دم تک سینے سے لگائے رہے۔ انگریزی سیاست، انگریزی معاشرت، انگریزی طریقے تعلیم اور انگریزی افکار و نظریات کے ہاتھوں مشرقیت کی دولت لٹتی جا رہی تھی۔ اکبر وقت کی رفتار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ بھیانک انگریزی طوفان کسی کو روکے نہ رکے گا، اسی لیے حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ میں جو روتا ہوں کہ افسوس زمانہ بدلا، مجھ پہ ہنستا ہے زمانے کہ تمہیں وہ نہ رہے۔ اکبر جب اپنے زمانے کے انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان لڑکوں کو نماز کی تاکید کرتے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا، جس کا ذکر وہ اس طرح کرتے: تاکید عبادت پہ یہ سب کہتے ہیں لڑکے، پیری میں بھی اکبر کی ظرافت نہیں جاتی۔ اکبر انگریزی زدہ ہندوستانی مسلمان اکبر کی اسلام پسندی، عبادت گزاری اور یاد الہی سے بری طرح جلتے تھے، جس کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اکبر کا نصیحت آمیز اور انگریزیت کا مذاق اڑانے والا یہ کلام ان کی زندگی ہی میں دور دور تک پھیل گیا تھا۔ ان کے چاہنے والوں کا حلقہ کافی وسیع تھا جو ان کے کارناموں کی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ خود اکبر کے اشعار سے حقیقت معلوم ہوتی ہے: گلشن دہر میں اکبر کا کلام رنگی، کھل گیا گل کی طرح، پھیل گیا بو کی طرح، اکبر کو دعا دیتے ہیں احباب یہ کہہ کر اب اپنی جماعت میں مسلمان یہی ہے۔ حضرت اکبر الہ آبادی کا پیغام، تعلیمات، نصیحتیں، تجربات آج بھی تر و تازہ ہیں۔ ان کی اہمیت آج بھی ہمارے مسلمانوں کے لیے کم نہیں ہوئی۔ آج کے موجودہ طوفان فرقہ پرستی، الحاد، مذہبی بیزاری اور غیر اسلامی نظریات کے الغار میں ہمیں کلام اکبر سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اپنے زمانے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربے کار، دیدور عاشق اسلام شخصیت کے 75 سالہ زندگی کا حاصل ہے۔ آج بھی ہماری قوم و ملی بیماریوں کے اکسر کا درجہ رکھتا ہے، بشرط ہم اسے استعمال کرتے۔ مرتے وقت اکبر الہ آبادی کی زبان پر بس یہی دعا تھی کہ دعا ہے اکبر یہ آدم میں ہر دم لحد میں نکلے زباں سے پیغام، مجھے اپنا رسول برحق خدائے برتر ہمارا رب ہے۔ اکبر الہ آبادی اگر میرے سب سے پسندیدہ شاعر ہے۔ مضمون محمد یوسف انصاری سر کے شکریہ کے ساتھ آپ سنیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ حافظ۔